കൊള്ളാം. മകിഴ്ചി. நான் யூஎஸ்டி குளோபலில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன், டெக்னோ பார்க்கில். ஆக்சுவலி நான் தலைவரோட ஒரு தீவிர ஃபேனுன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இந்த டைமு ஏரியஸ் ப்ளஸில் தான் பார்க்கணுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே முடிவு பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இங்கே வந்து சரி அவர் மாதிரியே கெட்டப் போட்டுறது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன். ஸோ அந்த இடத்துலையே வந்தேன். ஒரு படமும் செம்மையாக இருக்குது. இது நார்மலாக இருக்கிற ரஜினி படம் மாதிரி இல்லை, டிஃப்ரெண்ட்டான ரஜினி படம். உண்மையில் டேரக்டரை பாராட்டணும். பழைய முள்ளும் மலரும் காலியை ட்ரை பண்ணியிருக்காரு கொண்டுட்டு வரணும்னு. ஸோ தேங்க்யூ. നല്ല പടം, രജനികാന്ത് സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ தான். കിടില. സൂപ്പർ പടം. Super movie, actions, everything is very good. Super. தலைவா பொളിച്ചാச்சு. കുഴപ്പമില്ല, കൊള്ളാം. കുഴപ്പമില്ല. അടുത്ത ഷോയിന് കയറാൻ പോകുന്നു. കൊള്ളാം. അടിപൊളി സിനിമ, കിടില. സൂപ്പർ പടം, സൂപ്പർ. മകിഴ്ചി. കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ടുണ്ട്, കൊള്ളാം. സൂപ്പർ. It's fantastic. Don. സൂപ്പർ. സൂപ്പർ. കൊള്ളാം. അടിപൊളി പടം. പാട്ടൊക്കെ കൊള്ളാം, എല്ലാം കൊള്ളാം, അടിപൊളി. മകിഴ്ചി. അടിപൊളി. കൊള്ളാം കേട്ടോ, കാണാം. പൊളി. ഹെവി. അടിപൊളി. സൂപ്പർ. നല്ല പടം. കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പടം. പാട്ടൊക്കെ കൊള്ളാം. പടം കൊള്ളാം, സൂപ്പർ. പൊളിച്ചു, തലവർ പൊളിച്ചു. കൊള്ളാം. സൂപ്പർ. അടിപൊളി സിനിമ, സൂപ്പർ സിനിമ. കിട്ടില്ല, അടിപൊളി. നൈസ് മൂവി. സൂപ്പർ പടം. കിടു. കൊള്ളാം, സൂപ്പർ പടം. കൊള്ളാം. നെറുപ്പിട. കൊള്ളാം, സൂപ്പർ. കൊള്ളാം, നല്ല പടം. റിയലിസ്റ്റിക് ആണ്.